Good evening mga viewers. Salamat naman, kabay patanan kita. We give thanks unto the Lord. In everything give thanks. Salamat Tino, salamat sa nanging mo broadcast. Kamo mga viewers, pero na mga may Kristo sa inyo tayo puson. Always thank the Lord. Ngari pa kita, kag makapalay kay. Amen? Pero magasugod kita in times like this. In times like this, you need a Savior. In times like this, you need a anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and is a solid rock. This rock is Jesus, this is the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and brings a solid rock. In times like this, I have a Savior. In times like this, I have an anchor. I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and gives a solid rock. This rock is Jesus, this is the one. This rock is Jesus, the only one. I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and gives a solid rock. Thank you guys ang pagkinantanay. Please dumdumo naton kabay pa pandugong itas bulan ng Espiritu perme to be very sure na si Jesus ari sa aton. Kag nabaton ta siya, kag nagtapat kita sa paghinulsol, kag siya lang. Amen mga viewers. Karon magapadayon kita palay guys pulong sa Ginoo ang pagmando sa bulan Espiritu kay Apostle Paul nang i-experiensya kabala kagugma sa mga tumulo dito sa Galacia pero man sa aton nga nag-atubang labi na sa mga false teachers kag sa pagsiguro nga ara kita kay Kristo na may ara kita balaan ng Espiritu nga hindi lang ara sa aton kundi ginakabuhi ta kag makita man sa aton susisaon ta kung tuod kita nga wala na makita sa aton ang buhat sang unod sang aton sala nga diin kinsiling naton kapag pagpalapit sa Ginoo nga Father, forgive me by the precious blood of the Lord Jesus Christ, cleanse me. Ang kapay pa, sa sina, silang ni Apostle Paul, aton gina siguron, kag hindi kita pati-pati sa konsino reliyon o leaders ng reliyon nga magadugang pa sa only Jesus saves. Kay mahimo kita ma-intonsis o kung masayang mapalpa katon kalag. Amen mga viewers. Only one life, only one soul. Yan halungan ta, di pinsahan ta, kag tindugan ta only Jesus saves. Okay? Kagari kita karon chapter 6 na sa Galatians. Siling dire sa bulan ng Espiritu pinagi sa kay Apostle Paul. My brethren, if any man be overtaken in a fault, ye which are spiritual,
restore such one in the spirit of meekness, and considering thyself, lest also thou also be tempted. Pray kita, Ginoo, please, bless man kami sa imo eternal nga pulong, kag ipahangop kami sa Bulan Espiritu, ay gabay pa ipapati kami, Ginoo, ipatuo kami, gabay pa ipabugos ang amon patudlo sa imo perme kada gabi, Lord, please. Uligi, Ginoo, kag tinluis ang tanan dagtan sala, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga inigog mga viewers, siling sang pagtudlo sang Ginoo pinagi kay Apostle Paul, na kung ara kita kay Kristo, hindi nagkikita madala sa bisan anong kabutigan o mga ginatawag false doctrine o false prophets o preacher o leaders ng reliyon. Tingaman, ara ang ebidensya, silyo sa Bulan Espiritu sa aton, nga mong maghambal sa aton, pinaagi siya pulong, na amuna ning tuuhan si Kristo, amula ning tindugan, amula ni ang halungan kag igugmaon nga Diyos kag manluluwas, kag isikway ang tanan nga padugang kag pagbinutig sang kalibutan o reliyon o leaders ng reliyon. Okay? Karon, nagabot naman kita dire, manungod naman siyang relasyones sa mga tumulo, pero natong nagtuo kita kay Kristo. Pamilya sang Diyos ang relasyones. Siling dire sang pulong sang Ginoo. Brethren, sa aton pa, kamo nga mga anak ko, kamo nga nagtulo sa akon nga bugto Diyos nga bugtong manluluwas. Siling dire ang ilagay, if any man be overtaken in a fault, kung sino man sa inyo na nadaog sang sala sa iya kabuhi, ano ang aton himuon? Sila niya dire, ye which are spiritual, kamo kita nga nagbakod na sa Ginoo, kag ang aton kaupod natiplan sa mga sayop nga mga pagkabuhi, paghambal, pagunahuna, balatyagon, kag nagluyas pagtuo. Siling dire, kita kung mabakod kita kay Kristo sa atong relasyon sa iya espiritual, hindi material, hindi sa atong kaalam. Siling dire, restore such one. Sa aton pa, kung na-overcome ang isa sa aton sa fault, sa iya nga kaluyahon sa pagkabuhi, pangabuhi, nga nadaog siya sa iya kaluyahon, problema o kung ano, na nagluyas pagto. Siling diri, laygay sang pulong sa Ginoo. Kita nga mabakod sa Ginoo, aton sa buligan niya magbalik, restore such one. Buligan naton niya magbalik. Hindi naton nikayan, hindi naton ikondenar, hindi naton silingon di ka na di magbalik, kay makasasala ka. Kundi restore, ang botang balon sa restore, buligan laygay, buligan pakilala sa relasyon sa Ginoo, buligan sa pagkalain sang sala, kag paghinudsol, kag pagpanumbalik sa Ginoo, buligan. Pero hindi pinaagi sa judgmental mga pulong, kundi sa mabalakon, compassionate heart nga pagbulig kag pagambal. Nga man nga kinahanglan nina sang mga maluya, kag sa aton kung mabakod kita sa Ginoo, mabalaka,
nga magpanumbalik ang isa nga nadaog sa iya problema kag nagluya sa Ginoo kung ano nga iya natipla nga sala, i-restore, i-encourage nga magpanumbalik sa Ginoo, maginursol, ipadumdum ang Ginoo ara permi nagahulat nga manumbalik ang bisan sino nga nagluya kag bisan sino nga nagtalikod tungod sang kaluyas pagtuo. I-encourage nga magbalik maginursol kag sa gugma lagayan na ara kita nagapangamuyo. Kaya nga aman, ano ang rason? Ay sila niya, restore such one in the spirit of meekness. Sa aton pa ang aton pag-encourage kag kabalaka sa espiritu sang kalulo. Malulo, hindi kay nagapanghikay, kay nagluya, nagtalang, na nakabalik sa iya nga sala, hikayan, kagdason kadlawan, kagdason hindi pagbugnohon, kundi siling dire i-restore, ipapanumbalik, ipa-encourage ninyo. Kay ano ang buot ang balon pagit sa Ginoo dire? In the spirit of meekness, sa kalulo. Kung nagluya siya tungod niya pirmi lang, hindi sa kasimba, pirmi lang kapangita sang iya bugas, bisan Domingo, kay kung hindi siya mangita, Domingo, lasla kaunon, sa pagkagabi, kag pagkalunes, ibuligi in the spirit of weakness. Nga kung amo lang manangation, nga nawadan, buligan naton sa bugas. Pero hindi buot ang balon niya, suportaron mo nagid sa bugas. Buligan para nga kung magbakod sa Ginoo, magpatuloy sa Ginoo kung ano nga mga trabaho nga makahimuno sang kinahanglanon. Hindi kay spoil bala ng iban kay naanad nga ginabuligan amo nang gapaluya-luya ang iban. Pag kuno ay nabulig, hindi nagidya. Amo na may isang una nga nasyon nga gintawag Rice Christian. Ay tungod mo damo ginagkalapit sa Ginoo kay nagapanghatag ang missionary Rice. Ay wala nang missionary, wala nang Rice, wala na sila mag-Christian. So ang panawag sila Rice Christian. Hindi matuod. Kaya nga, patubo sila sa material. Kag may-ari pagid, isa ka grupo nagsilinga, magpalapit ka sa Ginoo, magmangranon ka. Huwag ka masakit. Perme ka man, may pagkaon. Di karon kung hindi na gusto sa imo kabuhi, pangabuhi. Natural magtalikod ka, kay tungod ina artificial, ina material, temporaryo. Hindi amo ang pagbulig, pagpatubo sa Ginoo, pagpa-restore with meekness, hindi pagtudlo, pagbulig mo. Ang bugas, mabulig ka man niya, ito dito gali, may ilog kahon. Kadto to, kay makaobra ka to, masiguro, bisan ang ginakinanglan mo lang na bugas. Bala, hindi kay, hindi na siya mag-obra kasi gayon mo nala tagbugas. Amo man inang sala nga atong bantayan. Restore meekness, hindi kahulugan weakness. Meekness, sa kalumo lang. Maglaygay, mag-participate, maghatag, kag mag-encourage, mangita o pod sa iya kung anong pagtoy-toy, panawag sa Ginoo, mga muyo, dungan, kung anong pagtoy-toy sa Ginoo sa solusyon. Ang iya mga ginatubang kung ano man nga ang nagluya siya. Amen? Kag nga ang himuon nato nini, na restore kag meekness. Kasi kay nagsiling dire sa verse 1, considering thyself, lest thou be tempted.
kag ikaw kag ako hindi maghikay kag mag self ginatawag nila self-righteous. Kay base ikaw man natabo man sa imong magluya ka. Nga bakod kagid nga Kristiyano mo na hindi kagid mabangbang sa mga kinahanglan, sa mga pagtuo, sa mga trabaho, sa mga pagsimba, mga pagsulwining, mabakod kagid siya. Kagdason nag-abot ang COVID na masakit ang imong asawa o bana o bata kag na COVID kag ginkuha siyang Ginoo. Naguntat kadayon sa pag-alagad kag pagpadayon sa participate sa likuton sa Ginoo kay ginsumburan mong Ginoo. Anong butang balon sina? Ang butang balon sina aton siya sakdagon man kay tungod nagbakod siya nga siya ako galingon mabakod siya gali kay may bugal siya nga nagbakod kay nanghikay sa itong mga maluya kay bakod siya karon natabo ang pinaka masakit nga trial siya kabuhi nagluya man siya gani. So atong maiyagin buligyo gini kay napareho lang sila why na may mabulig man siya. Amo na diri nagsilang lest ye be tempted also. Ang butang balon, mabulig kita kag magbinuligay sa pag-overcome sa bisan ano nga trials kag testing kag kabudlayan nga pamilya sang Ginoo magbuligay kita to encourage one another in meekness kag hindi kita mag-judgmental kay base kay matabo sa aton kag hindi man kita kasarang kag mabalik sa aton ang hikay nga paghikay ta sang maabi ta mabakod ta kag naigo kita kag hindi man gid gali mabakod kay nagsunggod ta sa Ginoo ang hikay mo nahimo kahikayan man. So bantayan nato nina aton gid sundo ng pamatasan sang Ginoo. Okay? Hindi ni doktrina pangabuhi ini. Ang doktrina iya hindi ginaya mabalhin, hindi mo na mahilot-hilot. Kundi nga magtindog ka nga si Kristo Diyos, hindi na mahilot. Nga kung magsiling siya, hindi na kung magpati, Kristo Diyos, tao lang. Ngayon mo siya hiluton, nga sige lang, simba lang, siya no ay kanagapati. Hindi na kay ang doktrina iya forever. Ang doktrina iya makasumpa sa imo kung ikompromiso mo sa mga nagabandonar sang ila pagtuo. Ang kinahanglan na lang nila sina prayer. Hindi mo tagaan kwarta nga, sige lang, bisan di ka na magtuo ng Kristo Diyos, basta kasimba ka lang. Hindi na iya palista sa pagsimba. Kay God looketh on the heart. Binuligay niya nga matuod sa gugma sa Diyos nga nagatudlo kaalam kung anong pagbulig nga hindi ang isa nga ginabuligan mas puwid kundi ma-encourage pa siya kay sa kalulo ibuligan mo siya for example nangita sa obra para nga iya libog siya pamilya pagsagot may ara siya siyang ginatawag income makasagot kag alagad sa Ginoo. Amen? Konsiderahon ta, mabasi kita naman, bantayan ta, muna ang babata, na ito na una, blatsagon bantayan ta, kay basi kung kita man, kung maghikay kay kaya ka man. Amen? So, considering, lest, ikaw, mahimo man niya magluya. So, magbuligay kita ang butang balon sa Ginoo sa aton kabuhi pangabuhi amo nang siling sang Ginoo sa aton nga pamilya niya. Do not put down on another buligay. Okay, pero hindi pagkonsente sa sala,
hindi ni doktrina nga bayaan kag aton lang hilot-hiloton kay ang buot ang balon siniya sa pangabuhi kag kabuhi kag pagsunod pag-alagad sa Ginoo. Amoy na nga kinahanglan kita restoration, buligay, pinaagi sa gugma kag meekness ang ginasiling sa Ginoo. So amoy ni gugma ang kinahanglan naton sa aton karon nga pag palapit sa Ginoo na sa pag pinuligay naton. Hindi lang sa aton pamilya magsustener kita ato nga sang ilang nga mga pagpalayos Ginoo susteneran tigit sa pangamuyo mga luha kundi sa aton man mga utod sa Ginoo. Amen. Amo nang kinahanglan kita magpinangamuyuay prayer meeting nga magpangamuyuay kita kag magbuligay sa pagpabakod. Amen. Amo nang laygay sang pulong sa Ginoo kun ara Ginoo sa aton nga tagipusoon kag kabuhi kag na siguro ta na si Kristo ara sa aton. Amen. Karon mga muyo kita Ginoo amay nga balahan. Nagapasalamat kami Ginoo kay malagyan mo kami sa imo eternal nga pulong. Kag nagapasalamat man ang imo alagad nga makapalapit Ginoo sa imo Dios. Kag makadala sang amon mga lulan sa imo. Mga burdens, mga cross kung ano man nga ginapasan nga mabugat kay nagsiling man ikaw. Take up thy cross and follow me. Kaya ikaw may ara strength na suficiente amon Ginoo nga mga ginahakwat kay why man kami mahimo kundi ikaw Ginoo ang makabulig lamang sa amon o Dios. Gani karon akong panawagan sa imo Ginoo kag nagapanuktok sa imo trono nga bugay na ikaw magabulig man Ginoo sa kay Wilma Sarsino Ginoo kuno sa kamanggaran sa imo bugay ano ang imo programa siya kabuhi kabay pa nga amon lang pangabay na sa gihapon Ginoo mang imposible nga mahimo mang restoration of health Ginoo kag kun ano pa Ginoo nga mapaagi mo nga tuuhan kanamon Ginoo kag ang iya pamilya Ginoo si sa sinong iya bana bless man sa kabakod sa lawas Ginoo kag sa iya pagtuo na magbakod ang Sarsino family Ginoo na pagkapyot sa imo Ginoo sa ila Ginoo trials kag sa ila Ginoo mga ginatubang na panghangkat sa kabuhi para magkapyot pagid sila sa imo mga Sarsino family tungod sa ang ila Ginoo nga iloy nga nagamasakit Ginoo please Lord bless sa ila Ginoo nga mga balatyagon panghikot man agpaumpaw Ginoo please Lord amo na nga pangabay na pakiluoy sa imo Ginoo si Wilma Ginoo Sarsino kag iya pamilya Ginoo suno sa kamanggaran sa imo bugay amo na ginapangabay sa imo nga sa imo kaluoy Ginoo imo aman ang the best Ginoo para Ginoo sa kay Wilma kag sa iya pamilya Ginoo. Yes Lord, pag-ayo o kung ano na imo kabuton kay Wilma kag pagpaumpaw man, pagpabakod man siya pamilya labi siya bana Ginoo si Emmanuel. Kag akon man nadala sa imo Ginoo nga journeying mercy sihatag man Ginoo sa ako ni Nene Luz Ginoo Ma'am Nene Luz si Bibot si Princess Ginoo Luciano kag si Gretel Luciano Ginoo na maga-travel sa Iloilo kag Padabaw Ginoo i-bless man sila Ginoo upod Ginoo ang ila lula si Bibot Luciano Ginoo please bless kag sa madulong sa ila si Erlen Ginoo buwas pakat Iloilo i-bless kag panalipdiman sila sa lawas
kag ipabakod sa pagtuo, kag ipabatyag sa imo presensya, para magmalapit sila, bisan pa si Dandan, Ginoo, ay pagbalik man sa Iloilo, kag sa Aklan, kapag preparar sang imo pagtandog sa iya, na mag-eskwela sa imo Bible School, Ginoo, sa doon, kabay pa preparahaman siya sa lawas, pagtuo, Ginoo, nga mabakod, kag ang pagsakripisyo, Ginoo, at nga sa mga kunano, mga eksperyensya, Ginoo, sa dormitory, sa seminary, Dandan, Luciano, Ginoo, pabakod. Kung man ginadala sa imo, Ginoo, bisan pa perme ang imo panghikot, ginatando, Ginoo, nga mga viewers, si Bingbing, Ginoo, Baldemore, ang asawa sang imo, alagad Pastor Leon Baldemore. Abay pa ikaw magpabakod sila lawas, kag sa gihapon paalagad sila nga may gahom, Ginoo, nimo sa Aklan. Agila anak, ipag-graduate, Ginoo, Jason, Ginoo, nga ginbendisyonan mo, kag ipadumdum sila sa imo. Kung man ginadala sa imo, Ginoo, padayon nga ikaw man mag-bless kay Imelda Subibi, kag kay Robilin Allagaban, Ginoo. I-bless man ini, Ginoo, nga mga gintandog mo, nga mga viewers, nga mga nagdangop na sa imo, Lord Jesus. Kailan mga ginatubang sila kabuhi kag pangabuhi, kag bisan pa kay Imelda Subibi siya pamilya, kag si Robilin siya trabaho, Ginoo. Please, ipadumdum nga magbakod lang sila sa pagtuo sa imo. Nagbisan pa, Ginoo, ako manadala sa imo si Nole Balsumo, ang Iloy kag-asawa, nga nagapangabay kagahulat sa imo sang Sabat siya pangamuyo, sa kay journali na sa imo, Ginoo, mga plano amon mang ipangabay nga ayuhon mo man gihapon, bisan, Ginoo, sa kabudlayan, Ginoo, nga sa makita namon, pero ipatulang kami. Sabi na ang Iloy, Sinole, Balsumo, Ginoo. Yes, Lord. Kag bless man padayon, Ginoo. Bisan pa si Carlo Gabaya, Ginoo. Bless man si Carlo Gabaya kag si Henry Abilar. Ayla pagpamati si mo pulong, na mapabakod mo sila mga lalaki nga mahimo, Ginoo, nga ang ila tagsa kakabuhi, mangin pagpakamaayo, ila pamilya nga magpalapit sila tanan sa imo, Lord Jesus. Carlo, Ginoo, Gabaya, kag si Henry Abilar. Nagbisan pa, Ginoo, ikaw man mag-bless sa kay Bert, kag kay Joy Rago, Ginoo. Kailaman pangabay sa imo, Ginoo, na ikaw magapadayon sa pagpanghikot sa ila kabuhi nga maging Diyos nun, kag maglikaw sa mga kalautan sa kalibutan pangabuhi, kag mga buhi nga malipayon sa pagtugyan sa imo sila kabuhi, si Bert, si Joe, kag si Joy Rago, Ginoo. Kag i-bless man, Ginoo, Brother Kapanay, Ginoo, ay makanunayon nga pagpamati si mo pulong dito sa Maramag, Bukidnon. I-bless man niya pamilya, i-bless ang iya trabaho, i-bless ang iya lawas, iya health, kag ang iya pagtuo nga magapagamit siya padayon sa imo, Ismael Kapanay, iya asawa, kag iya pamilya, Ginoo, sa Maramag, Bukidnon. Kung man ginapangabay sa imo padayon, Ginoo, na ikaw mag-bless kay Nelly Ann Ibrado, Ginoo. Kabay pa sa gihapon, ikaw, Ginoo, ang magatandog siya tay puson nga matutom sa imo sa tunga sa mga ka-busy dito sa Amerika. Ang ila pangabuhi, ipabakod sa lawas pagtuo si Nelly Ann Ibrado kag iya pamilya, iya bata, Ginoo. Nagbisan pa, Ginoo, si Lin. Ikaw mag-bless man, Ginoo. Iya kabuhi, pangabuhi sa iya, Ginoo, pamilya, bisan si Marlene Silorio,
Bless si Marlene Silorio sa iya Ginoo pagka-senior citizen. Salamat kinatagaan mo sa kaukod sa pag-alagad sa imo. Ipadayon tagay man siya ang strength kami tanan physical nga ang imo misyon sa amon nga magpadayon alagad sa imo kag magpagamit sa imo Ginoo. Marlene Silorio Ginoo kag si Linlin Lin Ginoo kag i-bless man yapon si Lorna Armamento Ginoo kag si Nora Noblesa ay lahandom nga magpagamit pa sa imo padayon kag sa ilang pamilya Ginoo hatag sa ila ang pagtuo nga mabakod kag nagalaom nga ikaw man Diyos kag encourage sa ila ginatubang Lorna Armamento Nora Noblesada bisan pa si Mariby Castillo Ginoo. Please Lord, hear our prayer Lord. Kay ni tanan ginahalad namon sa imo Ginoo nga sa gihapon Ginoo ikaw Ginoo mamati man sa amon nga sa gihapon Ginoo makasiling kami. Lord, be merciful unto us and hear us Lord and bless us. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Amen, amen, my viewers. God bless you. Sabay pa pinangamuyuay kita sa mga karon, naglapas ng init, ulan naman, madamos mga mga pambatsag naton. Pero kabay pa, na ayuhon sa Ginoo nga atong mga maluya sa lawas para maalagad pa kita. Kaglabaw tanan, makapulfill kita sa misyon niya sa aton kabuhi. Amen? Karon, mamati kita special number.
Thank you sila nga paghatag special number. God bless you. Kabay pa, encourage ka mo sa Ginoo nga magpadayon hatag sa inyo halad tingog sa Ginoo. Kita mga viewers, padayon kita pag pinaamuyo ay we need each other. Kag sa pag-alagad, pagtuo, kag pagtindog sa Ginoo. Amen. Amen mga viewers. Amen. God bless you.